Maayong adlaw. Ako si Idiwata. Unsa may akong matabang nimo karon? Maayong adlaw, kumustang panahon diya sa Iligan? Maayong adlaw. Karon sa Iligan, medyo mapanganuro ng kalangitan na ay gamayng tingog sa Na hangin ako'y pero wala problema among silingan karon ba? unsay problema nila bay. Pwede nimo ko mahatagan og gamayng detalye para matabangan ta kaog tarong? Iya manggong tigbas amo ang kuan ang amo ang gate. Wala siya pananghid yang slice og sword. Naminaw ka? Naminaw gyud ko bay. Grabe na sadna. Kuyaw kaayo nga putla og sword ang inyong gate. Importante ni nga ipareport ninyo. Murag delikado ni, no? Kinsa man akong tawagan po dira. Ahamon ko padulong. Angay kaayo ni i-report sa pulis. Diretso dayon. Tawagi av 911 para makaresponde sila. Sulayan Pwede pud na og ako kalma lang kanang sa inyo. duklon ang iyang ulo og kahoy? Bye. Dili jud ta mag-resort og bisan unsang pamaagi nga madahig sa kasamok o personal nga balos. Mas maayo nga latas sa balaod gyud ta. Mas safe ka kung magpatabang ka sa pulis o sa barangay. Kung labayan lang na kog tai iyang atop. Bye. Di gyud na maayo ang ingana nga buhat. Kalma lang ta. Tarong nga proseso atom sundon. Pwede gyud nimo na ipaagi sa barangay para matabangan mo sa legal nga pamaagi. Okay, sige, salamat. Adto na lang kog barangay, oy. Maayo na. Salamat pud kaayo. Amping kanunay.